LNP Vice President for External Affairs, Mayor Marcos Mamay. Lahat ng mga mayor nandito ngayon from all over Luzon, Visayas, Mindanao. Mayor Marcos Mamay ng Lunungan, Lanao del Norte, sir, salamat kayo. Galing rin po ako doon. Mayor Geoffrey Sagid, VP for Luzon ng Ilocos Norte, Dingras. Sa mga kapatid kong Ilocano, good evening po sa inyo. Salamat po sa inyong lahat. Mayor Marcos Mamay is also a graduating mayor. Mayor Barry Baguio of Kapatagan, Lanao del Norte. Mayor Randy Makapila of Linamon, Lanao del Norte. Mayor Manita Limaputa of Agulong, Lanao del Norte. And Mayor Marcos Mamay of Lunungan, Lanao del Norte.